তো ঠিক 4টার সময় আমাকে আবার আমি আসতে পারলাম না, এখানে লোক আছে ম্যাডাম, আপনি যান একটু ভিজিট করিয়া চোখ মুখ একটু দেখতে আসবেন। সেখানে প্রপোজাল টোজাল বানিয়ে সেখানে থ্রু ভিডিও প্রপোজালটা পাঠানো হচ্ছে। আমি দিদি আপনার আগের কোন পার্টিরা আসছিল আর ত্রিপুরা মাথা কেন আইছে? প্রথম আসলে আমি বিজেপি, তারপরে এখন মানে বিজেপি সরকার থেকে কিছু ফিজুরতি পাই না, এটার লাগে আসি আমি জয়েন দিছি। আচ্ছা কিভাবে মাদাত লে আইতি আমি খাইতে নাই খাইতে নাই লাগে আইতি আর আচ্ছা তো ভালো দিকাইছি প্রথম কিতা আলাদা আলাদা লোকজন তা ফলতাই লাগবে না নি কিছু কিছু লোকটা আলাদা আলাদা আমি ভালো দিকাইছি। পরিসরা যিনি পেচারতলনি আন্ডারক পরিসরা ভিলেজ বড় কেয়ার জয়নিং প্রোগ্রাম ও জয়নিং প্রোগ্রাম যিনি ও একচুয়ালি মাছমারা পার্ট এন্ড করমসরা পার্ট দুইটা কনস্টিটিউয়েন্সি পার্ট क्या परिसरा ग्राम चौं क्या जॉइनिंग प्रोग्राम क्या वो जॉइनिंग प्रोग्राम टोटल 56 फैमिली एंड 127 वोटर्स 37 वोटर्स 137 वोटर्स जिन्हें चिनी टिप्रामथाओ जॉइनिंग के पाया आम पर्सनली बारी के बरो नो वेलकम जानो এবং আগামী দিনও ত্রে বড় চং চিনি মেসেজ চিনি যে থানসানি মেসেজ ট্রেন স্ট্রং নাই এবং নেক্সট চিনি যে ডিমান্ড আবো কোনো চং সাকসেস নাই ইয়ে চং আশাকেও মহারাজনি নেতৃত্ব আমরা চিনি লিডার চিনি ডিমান্ড চাকমা সাব জোনাল চেয়ারম্যান ডিমান্ডা আছে এরপরে আমাদের সামনে আছে আমাদের সুপর্ণা খিসা ব্লক প্রেসিডেন্ট পাপিয়েশ্বরার ব্লক প্রেসিডেন্ট শান্তিময় বর্মা আর আমাদের এখানে সিনিয়ররা আছে আমরা সবাই এখানে উপস্থিত হয়ে আজকে আমরা একটা জয়নিং প্রোগ্রাম সাকসেসফুলি করতে পারলাম। তো সবাইকে ধন্যবাদ এবং আগামী দিনে আমরা এই মহারাজার নেতৃত্বে আমরা খামসার মাধ্যমে আমরা ইউনাইটেডলি আমরা লড়াই করব আমাদের অধিকারকে নিয়ে আমরা আমাদের ভয়েস আরও স্ট্রংলি আমরা এটা উঠাইব এটাই সবাইকে আমন্ত্রণ করে আবেদন করে ওয়েলকাম জানিয়ে আমার এখানেই শেষ স্যার কিছু স্যার সুমুং যতন জানি জানি বড়লক রাগ খালাইनायनि बागै যতन अबाहेके कक सालाय दंगौ एदेसि हापां जोंसि खालायनाय जोंसि सानामनाय हनै फियाबा नंनि बखाकतेले तामु साना मुसुं सार अ जे सानाय रंग न बीजेपी दे जे सीपीएम दे जे कोनो पॉलिटिकल पार्टी नो जानजानी पार्टी नि एकटा मतलब ब्रांच साथो कोनो मैटरिया जों पब्लिक मिन्थिनाय जे त्रिपुरासाराव मानबा एडीसी एरियाव जों थानसानि तोये बांबे जों बर माने फाइट खेमातो आगामी इलेक्शन जों आबनो जवाब होनाय पब्लिक नो जवाब होनाय जों काम के सियो त्रिपुरामथा नेक्स्ट इलेक्शन को 100% विन खेनाय आबां एसुरि স্যার যে তাবুক রুলিং গভর্নমেন্ট তংনাय বরক যে সামনি বরক সারা কোনো थाइरग डेभलपमेंट खाइमाया निनि पाराव डेभलपमेंट खाइने थांगा बरक न नांनाय हिनै जे बरक साइतमन ओपनि तेले ताम साना मुसुंसा डेभलपमेंट नि फंड्स पनियो नंबर 1 सेंट्रल चियो रांब्रन स्पतिबि दिल्ली चियो रां स्पतिबि त्रिपुरा सरकार एरपरे स्टेट नि रेवेन्यू कलेक्शन के त्रिपुरा सरकार के डेभलपमेंट नि रेस्पॉन्सिबिलिटीज पन्थि थानाय के अब कि त्रिपुरा थान्थि फैनाय ना एडीसी गवर्नमेंट फैनाय एडीसी गवर्नमेंट तो ना जस्ट ऑनरेरियम बैसे रांगि डेवलपमेंट बाय ना रांगरिया 32,000 करोड़ सेंट्रल स्टेट माने सेंट्रल जियो ना फान टीवी भयो बजेट एडिशनो ओनली 900 करोड़ ना 1000 इवन 1000 सिंगल 1000 फन रो माने फान एलट की अब बाइकी डेवलपमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी अवश्य एडीसी एलाका तो डेवलपमेंट या खनाले सम्पूर्ण एडीसी एलाका चौथाने के ताऊ तुई कारेंट क्रुई लामा क्रुई मावयम इंफ्रास्ट्रक्चर पाम क्रुई स्कूल बिल्डिंग पाम काहाम क्रुई एवं टीचर पाम शॉर्टेज रिक्रुटमेंट खेने के फान नि दरकार दं आव फान ब्रांरी देरी आबदिमा बाजे काव जों खामाया बरो निजे निजे खुद प्रश्न खेतो डेवलपमेंट नि काव नसे
boro development ni daitto boro ni chono fund ready chong development ke 20,000 ya chono 10,000 chono crore ready chong development ke even ang 32 crore thousand saya sir chini borom ganang chief minister dr manik saha bo kaisa program bo samani tongo edisi hapang no rang rohor phia ba unuti khlaya hede samani bo simia chini borom ganang minister tribal welfare minister bo samani tongo obuni tele tam nang sanam sung sir edisi kuno development khaya ni samani in writing paper black and white paper rimayu ni nitia chong ram samai chong bar no sato taipu kono sato je misa crore chong rang kenam nang additional rang ri chong development kemaya bukti jagao nang development nimsu rang hoi ha abo baje kau chong sala abo knai kunola uttar purim suya bar boni jawab no ang